वयोज्येष्ठ नेतृत्व जो आम अंचल जो वयोज्येष्ठ लोक मैंने यथा कुलमणि सार आमर पंडिते अभिराम सार यही व्यक्तित्व आम चौरपदा पंचायत जो नामी दामी व्यक्तित्व सब आज परलोक गमन कले जो केते जन महान व्यक्तित्व आम पंचायत रही अन्यतम श्रीयुक्त देवेंद्र साहू महोदय आज श्रुतिचारण सभार अनुरोध रखी जे सांभाविक उद्देश्य श्रुतिचारण प्रदान करेंगे। मोर सम्मुख भाग में बसी माइकर शब्द शुभुवा समस्त सजन मंडल मो पूर्वर वक्ता मान निश्चित भाव में सामनायक जीवन आदर्श जीवन कार्यक्रम संपर्क में कही सारी मनीष जन्म हेले निश्चित मर मर्त्य मंडले देवता हेले भी मर देह बही देवता हेले भी मर तेणु से नियम से निश्चित भाव में आम पाखु चली संपर्क में जी जानी मोर राजनैतिक जीवन आरंभ बेले से जनता दल आम पंचायत चौरपदा पंचायत कर्मी भाव में कार्य आरंभ करते कर्मी भाव में काम करते निष्ठापर भाव विजु पट्टनायक आदर्श को से अक्षर अक्षर पालन कर विजु पट्टनायक जो मैंने निमापड़ा नेतृत्व से से दारिद्रता भितर से निम्न मध्यवित्त परिवार जन्म पिला मनीष करने संपत्ति बाड़ी बिक्री कर किंतु केतबले अन्याय बाटरे पैसा रोजगार चिंता भी करना से चाहिए से कांग्रेस दल में जोगदे पैसा रोजगार कर पारता कारण कांग्रेस क्षमतार थिला आज चरित्र जहाँ देखा जी क्षमता को आसला ता पछरे लोके गोड़ौं किंतु सामनायक दिने क्षमता दल पछरे जाई से विजु पट्टनायक आदर्श को निजर कर्म क्षेत्र में कार्य लगे गाँ गाँ बुली साइकेल खंडे धरी प्रति चौरपदा अविभाज्य थिला रटिल शेलु खाल धरी मुरुडी पर्यंत बड़ पंचायत किंतु साइकेल खंड धरी जितेबले मु स्कूटर धरी गाँ को जाता से साइकेल धरी मत गाँव में पहुंचत कौन कार्यक्रम से पछरे न था लोक के समर्थन करेंगे न करेंगे केतबले क्षमता को देवे से अलग कथा किंतु ता चिंताधारा ता कार्यधारा ता नीति से अटल थिला सालिसपंथी केबे हेई नथिला कौन स्वार्थ पाई केबे कहा पाखे आपत्ति भी शुणाइनी दारिद्रता थिले मध्य ता दारिद्रता को बाहर से प्रकाश करे ना ता मन भीतर के क्या जनाए ना जे मुझे अभाव अच्छी बाहर के तो जानीपर से अभाव अच्छी जड़े सचोट कर्मी भाव जदि कहीं गणा जाए तार से निश्चित भाव में निमापड़ा निर्वाचन जनता दल जड़े सचोट कर्मी कारण नेतृत्व मो सहित जो कथबार्ता हमें सी प्रशंसा करते भल कर्मी टे केतबले 5 टंका आम खोजिनी मुझे खाइनी खाया दियो से कथा खोजी ना मत उपलब्धि कर अंगे लिभे निमापड़ार भल गुण निमापड़ा निर्वाचन भल गुण राजनैतिक भाव में प्रतिद्वंदिता थिले दल दल मध्य नेतृत्व मानकर भितर सहमति भल भाव थाए अन्य निर्वाचन विभिन्न प्रकार हिंसा द्वारा जो चली थाए राजनैतिक कथा को नहीं किंतु निमापड़ा से कथा न था मंच उपर छिड़ा बेले आम गाड़ी करूँ विभिन्न प्रकार समस्या को नहीं से करती किंतु व्यक्तिगत भाव में कई क्या प्रति असुआ भाव देखा से बाटरे सामनायक खूब भल पाए से कि खराब केबे बोधे मोर 3 वर्ष खंडे सान हम से असम्मान केबे करना तार सम्मान जी देखा कथा से देखा था आम स्नेह श्रद्धा
ସାଥୀ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନ ତଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଭାରି ଦେଖିକି କଥା କୁହେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶକୁ କେବେ ଛାଡେ ନାହିଁ। ତାର ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ତାର ସେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ସେ ତା ଜୀବନ ଯାକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲି, ସେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲା, ହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି କହେ ତୋ ନୀତିକି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁ। ଲୋକେ କଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନ କଲେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁ ଆଗେଇ ଯା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ମଧ୍ୟ 90 ମସିହାରେ ଜନତା ଦଳ ସହିତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେ ମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସେ ବି ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି କରିନାହିଁ। ପ୍ରତି ବୁଥରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏମ୍ପିର ଯେତିକି ଏମ୍ଏଲ୍ଏର ସେତିକି, ଖଣ୍ଡେ ଦି ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାଳତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ତାର ପଛୁଆ ନଥିଲା, ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ତାର ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତ ମରୁଛନ୍ତି, ସେ ମରିବ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଭାବ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ପର୍ବରେ କାମ କରିଛି, ଆଜିର ରାଜନେତା ମାନେ ଯିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି କେହି ସେଭଳି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ବା ହେବେ? ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟରେ କିଣା ହେଇଗଲେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ। ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରବାଲା ବରଂ ତଳୁ ଶିଖିବା କଥା, ଉପରବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ତଳ ଲୋକ ଶିଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସାମନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଉପରବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିର ତାଙ୍କର ଶୋକସଭା ବା ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଯୁବକ ମାନେ ସାମନାୟକ ଚରିତ୍ରକୁ ଧରି ଯଦି ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ବା ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହବ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି।